Good morning guys! Welcome to my vlog. Time check ay 6:35. Good morning. Good morning Mami Jeric. Love you. Shoutout kay Master Clayton. Kay Master John Procopio. Eto, peace na tayo guys. Good morning Masinlok. Sinalo. Thank you Lord. Ito. Mukha siya pumprit guys. Sinalo. Magang umaga. First drop dito guys. Ang lalim ay nasa 400 meters guys. So shoutout kay Gerard Rabuya, kay Rainier, kay Utep, kay Mamay. Yan, shoutout sa inyo lahat. Gabi. Malikot siya guys. Grabe salo. Sinalo. Ang ganda pag sinasalo, walang kapagod-pagod. Ang lalim nasa ano na to? Nasa 100 meters. 120. Yan. Ito yung ganso ko. So, tagal din hindi nalalaot. Almost 1 grabe. Grabe, nagpupumiglas guys. Kaya to, doggy or pomfret or ruby snapper. So yan lang guys yung inala ko. Thank you Lord, thank you Lord. Maagang strike. Huwag pray na maagang makapagpota to guys. Gabi oh. Hindi ko na madala yung GoPro. Shoutout kay Master D. Mosora, kay Chiefmate Pasay. Yan. Jan Arvin ng Norway. Shoutout sa'yo. Yan na oh. Gabi. Gabi, nagpupumiglas guys. Gutom mga isda ngayon at katatapos lang yung bagyo. Gabi. Gabi, magalaw siya guys. Ano kaya to? Tuktot. Gabi oh. Diba? Gabi. Gabi, ang galaw. Ang galaw niya. Itong grad ko kaya hindi gano'n nag-bend, pero bend siya sa medyo malaki to guys. Mukhang isa lang siya pero laki din kahit paano. Thank you Lord, thank you Lord. Yun, sinabitan. Agol na sinabitan guys. Ito na. Kumpret, dalawa! Woohoo! Thank you Lord! Thank you Lord, dalawang kumpret guys. Yan oh. Woohoo! Uy, baka wala pa. Mupiglas yung isa. Uy. Siguraduhin na natin guys. Baka makawala pa. Double hook up. 1-0. Up. 2-0. Woohoo! Thank you Lord.
Nasira na tuloy. Okay. Yan, thank you Lord, thank you. Ano? Thank you Lord. Kota kagad to eh. Wala. Yan. Ganda ng salo. Ang isa 3 kilo, ang isa mga 4. Yan. DIY jig oh. Wala pa tayo guys. Napakaaga pa. Okay guys. Thank you very much for watching. Thank you.